अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डोमेन 3 CISSP, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग, और उसका पार्ट 19 रिकॉर्ड कर रही हूँ। पार्ट 18 को मैंने पॉइंट नंबर 162 पर फिनिश किया था और पार्ट 19 को पॉइंट नंबर 163 पर शुरू कर रही हूँ। अच्छा, पॉइंट नंबर 163 क्या है? प्रिटी गुड privacy. Phil Zimmerman's Pretty Good Privacy (PGP) secure email system appeared on the Computer Security Cent in 1991. It has a web of trust concept. ना ये फिल जिमरमैन ने इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था, प्रिटी गुड फार्मेसी पीजीपी को। और है ना, ये क्या है? वेब ऑफ ट्रस्ट है ना, वेबसाइट की ट्रस्ट, या पूरा ऑनलाइन जो सिस्टम है। पीजीपी इनिशियली इनकाउंटर्ड अ नंबर ऑफ हर्डल्स टू वाइड स्प्रेड यूज़ ना, बहुत सारे इसके फीचर्स हैं। PGP is available in two versions: the commercial product and an open source variant called OpenPGP ना। इसके दो तरह के वर्जन्स हैं, एक कमर्शियल है और दूसरा ओपन सोर्स वेरिएंट है ना। अच्छा, व्हाट इज़ ओपन GPP? Is an open and free version of Pretty Good Privacy standard and defines encryption formats to enable private messaging abilities for email and other message encryption. ये encryption form में डेवलप किया गया है और ये जितने भी प्राइवेट मैसेजेस होते हैं ना, वो बहुत सिक्योरली आते जाते हैं और ये है ना इनक्रिप्शन फॉर्म में आते जाते हैं ना। फिर आता है पॉइंट नंबर 164, S/MIME MIME, द सिक्योर मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन S/MIME MIME protocol has emerged as a de facto। डिफैक्टो का मतलब मुझे नहीं मालूम था, तो मैंने इसका मीनिंग यहाँ लिखा है, इन अफेक्ट वेदर बाय राइट और रॉन्ग। बस वो अफेक्टिव होता है, ये नहीं राइट हो कि रॉन्ग हो, डजेंट मैटर ना। स्टैंडर्ड फॉर इनक्रिप्टेड ईमेल्स ना, जितनी भी इनक्रिप्टेड ईमेल्स के लिए होता है। S/MIME यूज द RSA इंक्रिप्शन एल्गोरिदम। हमने पढ़ा था ना, इनके तीन के नाम ना, ये रिवर्स शमीर और एल्डन मैन करके कुछ, ये जो जिन्होंने ये बनाया था ना इंक्रिप्शन एल्गोरिदम, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। S/MIME relies on the use of X.509 certificate for exchanging cryptographic keys। ये जो है सर्टिफिकेट जो होती है ना, वो एक्सचेंज होती है क्रिप्टोग्राफिक की में ना। यूजर्स हु रिसीव अ मैसेज साइन विथ S/MIME will be able to verify that the message by using the sender's digital certificate। यानी कि जो यूज़र होता है वो अच्छी तरह से उसको कंफर्म कर लेता है ना कि सेंडर बिल्कुल सही है और उसी का डिजिटल सर्टिफिकेट है ना। फिर इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 166, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी TLS। TLS relies on the exchange of server digital certificate to negotiate encryption/decryption parameters between the browser and the web server ना।
TLS जो ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी है वो रिलाई करती है एक्सचेंज ऑफ सर्विस सर्वर डिजिटल सर्टिफिकेट पर ना, ठीक है ना। TLS goal is to create secure communication channels that remain open for an entire web browsing session ना। फिर वही बात आ जाती है कि इनका गोल ये है कि बहुत ही सिक्योर कम्युनिकेशन होना। When TLS was first proposed as a replacement for SSL, not all browsers supported the more modern approach ना। हम SSL को अभी हमने पढ़ा था और वो है सिक्योर सॉकेट लेयर को रिप्लेस किया है TLS ने, क्योंकि ये मोर सिक्योर है। लेकिन शुरू में इस टेक्नोलॉजी को या इस इम्प्रूवमेंट को बहुत ज़्यादा पजीराई नहीं मिली ना। It's important to understand that TLS is not an encryption algorithm itself. It is a framework within which other encryption algorithms may function ना। ये encryption algorithm नहीं है, ये एक framework है जो अदर इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स के साथ काम करता है ना। अब आता है पॉइंट नंबर 167 ना, टोर एंड द डार्क वेब। टोर एंड डार्क वेब का मुझे एक ज़माने में बहुत शौक़ था। अभी थोड़े अरसे पहले मैंने यूडेमी के ऊपर इसका एक फ्री कोर्स किया कि मुझे हमेशा ये तजस्सुस होता था कि डार्क वेब क्या है, टोर क्या है। तो अब जो है वो इतनी हिडन चीज़ नहीं रही है और यूडेमी ने इसका एक फ्री कोर्स करवाया था जिससे मुझे समझ में आया था कि टोर और डार्क वेब क्या है ना। टोर फॉर्मली नोन एज द अनियन राउटर। अनियन का आपको पता है कि अनियन के लेयर्स होते हैं ना, एक लेयर फिर दूसरा लेयर फिर तीसरा लेयर, तो इसे अनियन राउटर का नाम दिया गया है। प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर enormously routing traffic across the internet using encryption and a set of relay nodes. Nodes वो होता है कि जो पाथवे होता है जहाँ चीज़ें इंटरसेक्ट करती हैं ना, यानी मिलती हैं। तो ये जो है ना एनॉर्मसली राउटिंग ट्रैफिक है, ये अभी तक एक हिडन मिस्ट्री इसकी बाकी है और ये है भी एक हिडन मिस्ट्री, लेकिन अब ये आहिस्ते आहिस्ते खुलती चली जाएगी कुछ अरसे में ना, क्योंकि अब उस तरह लोगों के जहन भी बदल गए हैं ना। It relies on a technology known as perfect forward secrecy, where layers of encryption prevent nodes in the relay chain for reading anything other than specific information they need to accept and forward the traffic ना। ये एक अनियन की तरह लेयर सीक्रेसी है और ये इंक्रिप्शन फॉर्म में होती है और नोड्स यानी कि एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं। जहाँ एक चीज़ फिनिश होती है वहीं से दूसरी चीज़ शुरू हो जाती है। मैं सॉरी करती हूँ, मेरा गला ख़राब है, मुझे थोड़ा सा फीवर भी है, लेकिन मैंने सोचा कि ये काम भी करना ज़रूरी है ना। फिर आता है पॉइंट नंबर 168 ना, स्टेगनोग्राफी एंड वाटर मार्किंग। स्टेनोग्राफी इज़ द, मैंने इस वर्ड को प्रोनाउंस करने की बहुत कोशिश की और होप मैं अभी सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। स्टेनोग्राफी इज़ द आर्ट ऑफ यूजिंग cryptographic techniques to embed secret messages within another message ना। ये एक तरह की क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक है जो सीक्रेट मैसेजेस को करती है ना। स्टेगनोग्राफी कॉमनली वर्क्स by modifying the least significant bit LSB of a pixel value ना।
ماڈیفائی کرتی ہے تھرو پکسل ویلیو کے نا. اور آپ کو معلوم ہے پکسل جو ہوتا ہے وہ کیمرے کے اندر ہے نا ہوتا ہے. اٹ از این ایکسٹریملی سمپل ٹیکنالوجی ٹو یوز with free tools openly available on the internet نا. یہ بہت ہی سمپل ٹیکنالوجی ہے اور بہت آسانی سے استعمال ہوتی ہے کیونکہ یہ انٹرنیٹ پہ ایزیلی اویلیبل ہے. بیسیکلی اسٹیگنوگرافی از دا پریکٹس آف کنسیلنگ میسیجز نا. اس کی سمپل ٹرم اور اس کی سمپل لینگویج میں ہم یہ کہیں گے کہ کنسیل کرتی ہے, چھپاتی ہے میسیجز کو. آپ کو ایک بات پہ بہت حیرت ہوگی کہ میں نے پکسل کو سمجھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں کچھ پکسل کے اوپر نا, اور میں نے اس پکسل کو اس سے سمجھا تھا پہلے, سب سے پہلے. پھر آتا ہے پوائنٹ نمبر 169 سرکٹ انکرپشن. لنک encryption protects entire communication circuits by creating a secure tunnel between 2 points using either a hardware solution or a software solution that encrypts all traffic entering one of the tunnel and decrypt all traffic entering the other end of the tunnel نا. بہت سمپل ہے, پریٹی مچ سیلف ایکسپلینیٹری ہے نا. تو اس کا دوسرا پوائنٹ ہے اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن پروٹیکٹس کمیونیکیشن بٹوین ٹو پارٹیز اینڈ از پرفارم انڈیپینڈنٹلی آف لنک انکرپشن نا. سرکٹ انکرپشن جو ہے نا, اس کا یہ جو دوسرا پوائنٹ ہے یہ اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن ہے اور ہے نا 2 پارٹیز کے درمیان ہوتا ہے یہ کمیونیکیشن اینڈ اٹس پرفارم انڈیپینڈنٹلی نا آف اے لنک. یہ انکرپشن کے لنک سے ہوتا ہے. پھر آتا ہے پوائنٹ نمبر 170 آئی پی سیک. اب دیکھتے ہیں کہ آئی پی سیک کیا ہے نا. آج ذرا مجھے تھوڑی ڈفیکلٹی ہو رہی بولنے میں. One such architecture that supports secure communication is the Internet Protocol Security IPsec standard. کیا ہے IPsec standard؟ IPsec standard جو ہے نا انٹرنیٹ پروٹوکال سیکیورٹی اسٹینڈرڈ ہے نا. IPsec provides secured network communication, establishes a secure channel in either transport mode or a tunnel mode نا, یا ٹرانسپورٹ موڈ میں ہوگا یا ٹرنل موڈ میں ہوگا. اس کے 2 پوائنٹس ہیں. دا آتھینٹیکیشن ہیڈر AH provides assurance of message integrity and non-repudiation نا. وہ کیا کرتا ہے, آتھینٹیکیشن ہیڈر جو ہے AH جو ہے نا وہ میسج کی انٹیگریٹی یعنی کسی قسم کا چینجز نہیں آنا چاہیے, اور نان ریپوڈیشن ایک اہمیت کے ساتھ جو ہے ہونا چاہیے. AH which is the authentication header also provide authentication and access control and prevents replay attacks نا. یہ جو ریپلے اٹیکس ہم نے پڑھا تھا نا کہ ایسے بھی اٹیکس ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ آتا ہے اور پھر اس کا ریپلے بھی ہوتا ہے نا, یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. دا انکیپسولیٹنگ, اب جو ہے مجھے نہیں معلوم تھا کہ انکیپسولیٹنگ کا مطلب کیا ہے, تو میں نے جب دیکھا ڈکشنری میں تو ایکسپریس دا اسینشیل فیچرز نا. انکیپسولیٹنگ ایک اسینشیل فیچر ہے. سیکیورٹی پے لوڈ ESP provides confidentiality and integrity of packet content. It prevents replay attacks نا. یہ بھی ریپلے اٹیکس کو پریونٹ کرتا ہے. اور ہے نا ہم دیکھیں کہ ہم نے جب شروع میں
پڑھا تھا کہ پورا CISSP جو ہے نا وہ کانفیڈینشیلٹی، انٹیگریٹی اینڈ اویلیبلٹی پر بیس کرتا ہے. تو دیکھیں ہر چیز اسی سے ہی کنیکٹڈ ہے نا. اب آتا ہے پوائنٹ نمبر 171، بلاک چین. بلاک چین جو ہے وہ حد سے زیادہ آج کل اس کا سنا جا رہا ہے، اور لوگ باقاعدہ اس کی کلاسز لے رہے ہیں. اور اب دیکھتے ہیں اس میں تو تھوڑا سا انٹروڈکشن ہے کہ بلاک چین کیا ہے. دا بلاک چین از ان اٹس سمپلسٹ ڈسکرپشن a distributed and immutable, unable to change public ledger. لیجر کا مطلب ہوتا ہے کہ کلیکشن آف فائنینشیل اکاؤنٹس آف پرٹیکولر ٹائپ نا. اور دیکھیں انہوں نے اس پہ اس کا اگزامپل بھی بتا دیا ہے کہ دا فرسٹ میجر ایپلیکیشن آف دا بلاک چین از کرپٹو کرنسی نا. تو کرپٹو کرنسی کا تعلق ہی فائنینس سے ہے نا. ٹھیک ہے نا. چلے میں یہاں پر ہے نا اس پارٹ 19 کو فنش کرتی ہوں، اور انشاءاللہ تعالی پارٹ 20 میں جلد ہی ریکارڈ کروں گی. تھینک یو فار لسننگ. السلام علیکم.